Knock knock. Shh. Shh. Nag-play siya karon. Nag-playtime si Palangging. Play ra kanak ha. Tulog si mama nak. Si Papa wa may work. Quality time sa taron na ka. Lingaw siya aning one guys. Oh. Selling IU clip fan. Oops, nakamalay sa video. Knock knock. Knock knock. Alangging na, alangging. Kiss papa, kiss papa. Bless papa nak, bless papa. Bless papa. God bless. Ito, taray mong dulaan. Taray mong dulaan. Nalingaw siya guys, no? Hindi akong pinalanggang anak guys. Chadra inaner sa pirmi guys. Nag-play ra siya kung umata na siya. Usahay, magmanya man, magpakugos. Pawa mama nak. Ipainom na tong kape ni mama nak. Sawa taon na akong gikapoy. Kung itimlag kape, wak mo bangon, natulog na. Knock knock. Shh. Shh. Sumigilan to nak. Ito kay siling electric pa nak. Knock knock. Knock knock. Na guys, yung isentil guys. Ipatiki si papa nak. Patiki si papa nak. My name is Zephaniah Tulabing Rodriguez. I live in my current address is Malabon City. My permanent address is Sitio Kabulihan, Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay City. I'm 3 months old. I love my dada and mama. Knock knock. Kiss papa na, kiss papa na, kiss papa. Knock knock. Patiki papa nak, patiki nak.
Patiki papanak, patiki nak. Sipon man si papa nak. Babay na sa video nak. Babay na sa madlang people. Guys, babay na guys. Mag quality time ni Bibi Palangga. Babay na, babay. Bye-bye. Ito video. Bye-bye. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss nak. Flying kiss. Bye-bye.